Guys, ini adalah kata-kata daripada seorang ulama yang terkenal, iaitu Syekh Imran Hossein. Ia mengatakan orang Indonesia ini mereka pejuang dan mereka juga petarung. Kenapa dia bilang begitu tentang warga Indonesia, guys? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam BROZUL channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel KHIDR TV, guys. Teman-teman boleh pergi ke channel KHIDR TV, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel KHIDR TV. Bagus guys. Jadi judul yang kita mahu reaksikan hari ini adalah tonton video ini sebelum menghina bangsa Indonesia. Itu adalah kata-kata daripada Syekh Imran Hossein, guys. Jadi kita tahu ini adalah seorang ulama yang sangat terkenal, guys, iaitu Syekh Imran Hossein ini. Betapa hebatnya iaitu Syekh Imran Hossein ini, kerana itu ia sangat dipercayai dan sangat terkenal di Indonesia dan di Malaysia juga dia sangat terkenal. Itulah hebatnya iaitu Syekh Imran Hossein. Jadi di sini, guys, ia mengatakan kita sekarang ini memang sangat memerlukan wang, tetapi sebenarnya apa yang kita miliki dengan wang yang banyak itu, semakin lama semakin susut nilai wang itu, guys. Apa yang seperti dikatakan oleh Syekh Imran Hossein ini mengatakan kenapa wang kertas yang diperkenalkan oleh orang Eropah kepada kita itu tidak bernilai sebenarnya. Contoh salah satu yang saya sebutkan di sini yang seperti dikatakan oleh Syekh Imran Hossein itu, contohnya sekarang ini gaji kita 5 juta. Gaji kita 5 juta itu kita bisa untuk membeli seekor lembu dengan gaji 5 juta itu. Tetapi apabila 5 tahun akan datang nanti, 5 juta itu sudah tidak cukup uangnya untuk membeli seekor lembu. Malahan kita hanya bisa membeli seekor kambing saja. Tetapi apabila 10 tahun akan datang nanti, kemungkinan 5 juta itu sudah tidak cukup untuk membeli kambing. Dan itulah susutnya nilai wang yang ada kita sekarang ini. Dan apa yang saya pelajari daripada apa yang dikatakan oleh Syekh Imran Hossein itu, sebenarnya kita harus banyak menyimpan emas, guys. Kerana emas tidak akan susut nilainya. Dan satu lagi kata-kata daripada Syekh Imran Hossein ini tentang orang Indonesia atau warga Indonesia itu, warga Indonesia itu adalah pejuang dan juga mereka juga petarung, guys. Kerana apa Syekh Imran Hossein itu mengatakan begitu, guys? Jadi sebab itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Syekh Imran Hossein. Dan selepas itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Okey guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan BROZUL channel. Mari. KHIDR TV, KHIDR TV. Susah betul nak sebut dia, guys. Betul ya sebutan saya? Is empowered with a power which the rest of the world combined cannot match. If you think this happened by accident, you should go and buy a house in Disneyland. And Europe uses that power to attack the rest of the world and colonize it. If you think that happened by accident, go and live in Disneyland. When Europe colonized, it was something very sinister going on. It was made even more sinister because suddenly one day Europe started to withdraw. They call it decolonization. And as Europe decolonized, the natives now, they have something that they call, I don't know if you heard about it, independence. Independence. And they have a flag, and they have a national anthem, and they have a hodgepodge of an army and so on. And then sometime in the middle of the night, they would have the lowering of the flag and the raising of the flag, and they'll be dancing and so on. And they say, we've got freedom. But the European will be hiding behind a mango tree and laughing his belly out. Look at these one-eyed fools. They think they have got freedom, that they drove Europe out. No, Europe withdrew for tactical and strategic reasons. But before Europe withdrew, decolonized, Europe planted some truly dangerous seeds. But the only way you could recognize those dangerous seeds is if you have nur from Allah. Not just knowledge that you get from the books. That's important.
Yes, that is important. But you need something more than that. The first seed that Europe planted, that is in the essence of Islam, that you must recognize Allah subhanahu wa ta'ala as Al-Malik, the one who possesses Al-Mulk, sovereignty. That's the translation for Mulk, sovereignty. But now Europe leaves behind a dangerous seed called the modern secular state. And the modern secular state declares we no longer recognize Allah subhanahu wa ta'ala as Al-Malik. The state is now Al-Malik, sovereign. And that is shirk. So this was the seed of shirk, political shirk, which was planted. How many Muslims saw it and recognized it? How many of our distinguished and learned ulama, for whom we have respect, we don't speak disrespectfully of them, not at all. How many of them recognized that this was shirk? We even had ulama in politics. Yeah. Ulama in politik, ya. Politics. We even had Islamic movements becoming a political party and fighting in elections like everybody else. Still going on now. But the second seed that Europe planted before withdrawing was the seed of transformation of money. Money was no longer going to be sunnah money, money which had intrinsic value, but rather we now have a new kind of money, it's paper money, and it does not possess intrinsic value. The value of the money is outside of the money. And so now I'm paid my salary in paper. I could buy a camel, took it home, gave it to my wife, put it away. 5 years later, take it out, can't buy a camel anymore, can only buy a donkey now. Did you hear that? My 1 month of sweat is now reduced. Only 2 weeks have been kept in the money. And 2 weeks of my sweat has disappeared. Is this permissible in Islam? Allah speaks in the Quran. The Prophet Shu'aib alayhi salam and the market or the economy of the people of Shu'aib alayhi salam is a corrupted market. There's a lot of ripping off going on in this market. And Allah subhanahu wa ta'ala responds to it in the Quran, and He declares 3 times in the Quran. Listen to the words. Apa katanya? وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. Do not do this. Jangan lakukan My ini. 1 month is now reduced to 2 weeks. Wow. Do not diminish and make less the value of people's property, people's labor, etc. That is haram. And so this money, which is losing value, is by the definition of the Quran haram. But we were asleep. We were all asleep. And we didn't recognize. We were being taken for a ride. And then it would have become clear that my loss was somebody else's gain. Let me repeat that. When my money could no longer buy a camel, it could only buy a donkey. The value of my labor has been diminished by half. My loss was somebody else's gain. 5 years later, when I take it out, can't buy a donkey anymore. Can only buy a goat now. And so my 1 month has now been diminished to 1 week. If this keeps on going on, I'm going to be enslaved. Betul. A new slavery will come upon the world. If this keeps on going on like this. Surely it was time for the ummah of Muhammad alayhi salatu wasalam to stop fighting amongst themselves over popcorn. Because that's what they're doing. Fighting over popcorn. While this massive betrayal of Islam is taking place, and we are blissfully ignorant of it. That's the price we pay.
when we only have scholarship, but no nur. 5 years later, when you take out that money, can't buy a goat anymore. You only buy chicken and chips. That's when Lihat sebentar guys apa dia bilang tadi ya. years later, 5 tahun kemudian ketika when wang you itu take out that akan money, anda can't buy dikeluarkan, a tidak goat bisa beli seekor anymore. kambing lagi. You only buy chicken and chips. Hanya bisa beli ayam dan kerepek. That's where Indonesia is Begitulah now. Indonesia sekarang. That is where Indonesia is now. Chicken and chips. Ayam dan kerepek. Yes. Benar. And still we're fighting over. Dan kita masih petikan Popcorn. kerebutan popcorn. If you're 17 years of age tonight, son and daughter, this lecture is for you. They've been fighting over popcorn while the slavery has come upon us. The Indonesian rupiah is now trading at about 10 to 11,000 rupiah to $1 US. Per dolar Amerika. When the Indonesian Betul, betul. rupiah collapsed 3 years ago, dramatically, there was nothing wrong with the Indonesian economy. The International Monetary Fund or the World Bank just 2 or 3 months earlier had given a clean bill of health to the Indonesian economy. Nothing significant had changed in that economy when George Soros and company attacked, George Soros and the merah. banking centers around Indonesia attacked. Singapore is one of them. The Indonesian rupiah collapsed overnight, and more than a half of the population of Indonesia were instantaneously Satu malam. reduced to poverty. There is such massive poverty in Indonesia today that the country is riddled with violence. And our sisters, or let's put it, my sister and my daughter and my mother must now sell her body for $1. It's very cheap now. $1. Yeah, it's happening. While those fellas are fighting over popcorn. It's not by accident that Indonesia was attacked. Because the Indonesian is different. He's a warrior, he's a fighter. Mereka He'll bertahan. give his life for Islam. Benar. The Indonesian. Okey guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel KHIDR TV ya. Bagaimana judul yang dikatakan oleh KHIDR TV iaitu tonton video ini sebelum menghina bangsa Indonesia. Syekh Imran Hussein. Begitulah kesimpulannya guys. Apa yang diceritakan oleh Syekh Imran Hussein ini, kita lihat dulu negara-negara di Asia ini ataupun di Asia Tenggara ini banyak yang telah dijajah oleh Eropah ataupun negara-negara Inggeris. Kita lihat bagaimana apabila mereka sudah meninggalkan negara itu dan mereka meninggalkan kesan yang sangat berbahaya. Sebenarnya apabila Eropah ataupun Inggeris ini meninggalkan negara sesuatu tempat yang pernah dijajahnya itu, bukanlah tandanya negara itu sudah merdeka, tetapi sebenarnya negara itu masih lagi di dalam bahaya. Kerana apa Syekh Imran Hussein itu berkata begitu guys? Kerana banyak budaya-budaya daripada Eropah ini ataupun daripada budaya Inggeris yang mereka tinggalkan kepada kita. Salah satunya yang kita lihat seperti wang kertas ya. Sebenarnya wang kertas itu tidak ada nilai seperti yang dikatakan oleh Syekh Imran tadi. Bayangkan kalau dia bekerja sekarang, duitnya ataupun wang upahnya bisa membeli seekor unta, tetapi apabila 5 tahun akan datang, wang itu sudah tidak bisa untuk membeli seekor unta nilai wang upahnya itu tadi, dan hanya bisa membeli seekor keldai saja guys. Dan apabila 5 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang lagi guys, wang yang upahnya sebanyak itu tadi sudah tidak bisa lagi untuk membeli seekor unta ataupun seekor keldai, malahan hanya bisa membeli seekor ayam saja. Itulah nilai uang kertas yang ditinggalkan oleh penjajah Inggeris kepada kita, yang kita selama ini kita sanjung dan kita sangat suka dengan wang dolar. Tetapi sebenarnya wang itu semakin lama semakin rendah nilainya. Itulah ada yang mengatakan lebih baik kita menyimpan emas ya, kerana emas itu semakin lama dia tidak akan susut harganya, malahan semakin tinggi nilainya. Begitu juga dengan kalau kita mempunyai aset rumah. Ada setengah orang ni bila banyak uang guys, dia suka membeli mobil banyak-banyak, membeli sepeda motor banyak-banyak, tetapi dia lupa sepatutnya bila ia banyak uang dia harus menyimpan emas ataupun ia membeli rumah. Kerana rumah dengan emas ini dia tidak akan turun nilainya. Kerana apa rumah itu tidak turun nilainya? Kerana bukan kerana rumah itu, sebenarnya nilai tanah tempat rumah dibina itu semakin lama semakin mahal nilainya. Sebab itu kalau kita banyak uang ataupun jangan beli sepeda motor, jangan beli mobil,
kita haruslah beli rumah ataupun emas, kerana semakin lama nilainya semakin meningkat. Dan begitulah kita lihat seperti yang dikatakan oleh Syekh Imran Hussein ini, orang Indonesia ni memang kuat bekerja, kerja keras, dan mereka ini rajin tetapi dengan upah yang sangat sedikit. Dan begitulah katanya tadi dengan ibunya, kakaknya yang sama mengalami nasib yang sama, hanya upah $1 saja guys. Bayangkan tetapi mereka tetap bekerja dengan keras untuk mencari rezeki untuk keluarga. Tetapi apa yang sangat respeknya saya apabila yang dikatakan oleh Syekh Imran Hussein, dan Syekh Imran Hussein pun mengatakan sendiri dia sangat respect dengan orang Indonesia ini, walaupun bergaji kecil, walaupun hidup sederhana, tetapi pegangan mereka tentang Islam dan kepercayaan mereka tentang Islam sangat kuat sekali. Itulah orang Indonesia. Dan satu lagi ayat yang iaitu Syekh Imran Hussein sebut, orang Indonesia ini mereka adalah pejuang dan mereka juga adalah petarung. Itulah hebatnya Indonesia dan itulah hebatnya warga Indonesia yang dimasukkan oleh Syekh Imran Hussein itu. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman yang sentiasa mendukung BROZUL channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah BROZUL channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.